नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरव श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण भक्त सज्जनवृंद मातृवृंद। पवित्र भागवत पूर्णिमा उपलक्षे हमने श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद भगवान विशुद्ध चरित्र श्रवण करते किभଳି सूर्यग्रहण समय भगवान प्रिय भक्त मान सहित मिलन हो प्रसंग में आम श्रवण करते किभଳି भाव भगवान जगतर समस्त राजा मान सहित पांडव मान सहित ऋषि मान सहित ब्रजवासी मान सहित प्रियजन मान सहित मिलन हो। तो गतकाली पर्यंत आमने श्रवण करते जे भगवान ऋषि मान सहित वर्तमान कौन होती ना कथा चर्चा कर शुणुले जे भगवान ऋषि मैंने कहते जे प्रभु वास्तव में भगवान ऋषि भगवान को प्रणाम करते नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंभमेधसे स्वयोग माया आच्छन्न महिम्ने परमात्मने। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ରଖିଛି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। आ भगवान श्रीमद् भागवतम रे एक कथा को अनेक थर प्रतिपादन कर आध्यात्मिक जीवन में बड़ा सावधान रहा दरकार। से साधु समाज कहे साधु सावधान प्रसाद पाइला बेले श्री विग्रह सेवा कला बेले गुरु पाख गला बेले कारण जीवन में शोभा से कौन सी महत् वस्तु को सहजरे प्राप्त कला तार गौरव को अनुभव कर प्रकृत लाभ उठे पारे। तेणु ये कहते
यथाशयानः पुरुषः आत्मानं गुणतत्त्वदृक् नियममात्रेन्द्रियाघातं न वेदरहितं परम्। जेमती जड़े निद्रित व्यक्ति स्वप्नर पृथक हो गला पर तार परिचय को से भूली जाई पारे। तेणु से कौन करे ना विभ्रांत है जमी से स्वप्न देखु तो बाघ गोड़ सी पूरा विचलित हो जाए उठिला किसी समय पर उठिला पर भी से जानी परिबनी जे से भक्त कि कौन किसी समय पर से जमी कौन हुए निज स्थिति को प्राप्त हो से जानी पारे ना। ठीक से भाई ये कहती जगत रे वर्तमान जीव से भाई जो शरीर पाँच से कौन हो से निजक ता सहित कौन करदात्म्य प्राप्त कर मोर घर यहाँ मोर परिवार से ही भाव प्रकृत परिचय को से भूली जापर कहते बहुत सुंदर ये श्लोक श्रीमद् भागवतम रे भगवान की प्रमाण कर ऋषि मैंने कहते भगवान भगवत्ता कि श्लोक आपने जापर तस्यादिते तदु श्रीमान्विमोहसं तीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविपक्वयोगैः पुश्चित्तभक्त्युपहताशय जीवकोशा आपूर्भवद्गतिमथा गृहाण भक्तान्। एटी कहते आज आम मैंने सर्व पाप धौतकारी पवित्र गंगार उच्च आपण चरण जुगल को प्रत्यक्ष भाव दर्शन कर भागवत सीधा कहुए जहाँकर चरण गंगा बाहरी सी हूँ भगवान। ये ऋषि मैंने प्रतिपादन कर आज आम जीवन कौन है ना धन्य हो गला जे जो जल को स्पर्श करिया मात्रे समस्त पाप सद्य पातक संगत करी जहाँ को स्पर्श कला मात्रे पाप होता है शास्त्र वर्णना करा जायछि। वैदिक शास्त्र सब निर्देश देते जे जड़े कल्याणकामी मनुष्य जे जीवन में प्रकृत कल्याण चाहिए वर्ष थे एटलिस्ट गंगा गंगारे कौन करा दरकार गंगा नदी सेवन करा दरकार वर्ष थे। आज कहीं ना जब थे वर्ष भर गंगार जड़े स्नान करजेकोसी आगे मृत्यु हेल्ले तार दुर्गति हम गंगा स्नान थे गंगा स्नान विधिपूर्वक गंगा स्नान प्रभाव वर्षे पर्यंत शरीर कौन हुए तार प्रभावटा देखा जाए। तेणु ये कहते जो गंगा एत महिमा से गंगा जहाँकर चरण कमल आसमें से प्रभु को वर्तमान दर्शन करूँ। तेणु कहते जे आपण केते दुर्लभ से कहते जो योगी मैंने केवल हृदय को दर्शन करते निर्मल अंतकरण आज से सर्वत भाव केवल आपण को भक्ति करते एवं आपण कौन करती ना यहीपरि भाव आत्मार आच्छादित जागतिक मन को पराजित करती सेमानंकर परम गति रूप में आम आपको प्राप्त हो। तेणु दयाकोरी आपणकर भक्त आंभ मान प्रति कृपा करते भगवान को देखुं किंतु बर मागुं ऋषि मैंने कौन आपणकर जी प्रेमी अनुरागी भक्त बर्तमान ब्रजवासी मैंने छेड़ा है ना से दया करेंगे ताहले आपण कौन हे आम प्रकृत कृतार्थ। तेणु ये श्रीपुर सीधा स्वामी कहते जदि वर्तमान भगवान मुनि मैंने कौन कर भगवान को आशीर्वाद मागुं भगवान सब कौन करती ना मर्यादा को पालन कर भगवान महाराणी कुंती को प्रणाम करते युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते व्यासदेव को प्रणाम करते भगवान मर्यादा रक्षण है साधुर भूषण से लगे आध्यात्मिक जीवन में कौन हुई तो तुम्हें बहुत जानी किंतु तुम तुम सब गुरुजन मान आगे चुप रही जो गुरुजन मैंने आज्ञा करेंगे से तुम्हें कौन कर कहता पूर्व नुह। तेणु ये से कहते ताहले सिद्ध स्वामी लिखुं निजर भक्ति अनुशीलन में कौन प्रयोजन ना कहीं से तपश्चर्या और पारमार्थिक ज्ञान में अनेक उन्नत तथापि से एपरी एक प्रस्ताव श्रद्धार सहित कही प्रत्याख्यान कर जे केवल मात्र समस्त जोगी जो मैंने शुद्ध भक्ति विष्णु शरणागत होगा मध्यम से जड़ मन और अहंकार को ध्वंस कर केवल पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो पार किंतु देखो जोगी मुनि मैंने केते सुंदर माने सिद्धांत को प्रतिपादन भगवान को पाइबा को हेले भक्त्या तो केवल ग्राह्यम
न तो सांख्य योग अन्य प्रक्रिया द्वारा केवे भगवान की प्राप्त करें से लगी वर्तमान ऋषि मैंने कौन कहते आपणकर शुद्ध भक्त मैंने आम प्रति कृपा करते तेणु एति कही सारा पर सुखदेव गोस्वामी कहते जे वर्तमान से माने कौन कले किए ना भगवान दासारह धृतराष्ट्र युधिष्ठिर निकट विदाय ने एवं से आश्रम समूह को प्रस्ताव करने निमित्त प्रस्तुत थे बहु समय है देखा तेणु से कौन कले स्व निकट को फेरिया आरंभ कले तापरे कहते तद विख्यतानुपव्रज्य वसुदेव महाजसा प्रणम्य चोपसंगृह्य बभासेदं सुयंत्रितः सेमानंकर प्रस्थान उद्यत दर्शन करी महाजसा वसुदेव महाजसा कह जहाँकर जस त्रिभुवन रे ख्यात भगवान जिते देवता मानकर प्रार्थना रे प्रकट हेले देवता माने बहुत कष्ट पाते कंसर अत्याचार तो भगवान कहते तुम चिंता कर जो दिन वसुदेव प्रकट हे से दिन जान आसु वर्तमान कौन हम कंसर मृत्यु हम कारण वसुदेव जो प्रकट होते से केमी जानी वसुदेव प्रकट है ना वसुदेव जो जन्म हे जगत से कौन हम ना स्वर्गर वाद्य यंत्र मान स्वाभाविक भाव बाजी उठे से नाम हो आनक दुंदुभी भगवान पिता हे ना भगवान समस्त पिता पितामह जगत धाता माता पितामह जे समस्त पिता जी पिता हो तार केते बड़ अधिकार थे तेणु आनक दुंदुभी स्वर्गर वाद्ययंत्र मान स्वाभाविक बाजी उठीला आउ वसुदेव एते गुणशाली थे जे कंस भली व्यक्तित्व प्रति भरोसा करते सबू कन्या को विवाह कर वसुदेव अनेक पत्नी थी महाजसा आसिकी कौन कले ना प्रत्येक पाददेव को स्पर्श कर प्रणाम निवेदन करने यथायोग्य वाक्य कहले आम मैंने वसुदेव केवल ये नुहे यहाँ पर एकादश स्कंदे भगवान पिता ये शिक्षा दौरान जड़े गृहस्थ व्यक्ति को किमिति जीवन अतिवाहित करिया दरकार गृहस्थ जीवन सब गृहस्थ जीवन में भगवत प्राप्ति बहुत सहज कहीं गृहस्थ जीवन में गोटे प्रमुख गुण आसी जाए जोटा कि भगवान कृपा पाई बहुत बलिष्ठ साधन से दैन्यता गृहस्थ सब चिंता करे जे मु वास्तव में कौन मोर भक्ति कर पूर्ण रूप कारण गृहस्थ जीवन अनेक सांसारिक कार्य करे दैन्यता कौन हुए भगवत प्राप्तिर हेतु है जो भक्ति जीवन में सबुठ बड़ा बाधक कौन अहंकार निजर योग्यता जहाँ विश्वास आसी जाए और जगत स्वाभाविक जिनस आपन दु चार जन लोक प्रशंसा कर निजक योग्य बोली भाव से सब निजठू श्रेष्ठ व्यक्ति मान संग करा दरकार ताल तुम सब कौन हम ना दैन्यता सब कौन हम रही तेणु ये वसुदेव कहते भगवान ये पिता हे से गुणटा स्वाभाविक कौन अच्छी रही नमो सर्वदेवभ्य ऋषयः सतुमर्हता कर्मणा कर्म निर्हार यथा स्यानस्तुच्यता हे ऋषिगण समस्त देवतांकर आवास स्वरूप मु आपको नमस्कार करुच्ची आपण मैंने दयाकोरी मोर कथा श्रवण करंतु कर्म द्वारा किपरि भाव में कर्मर प्रतिक्रिया मुक्त हो पारे दयाकोरी मत कहूँ वर्तमान कौन ऋषि मैंने किसी भी कही नथिले वर्तमान वसुदेव आसी प्रश्न कले कारण वर्तमान उद्देश्यटा ना कौन हम विफल जहाँ गत काली कहते जे जोटा मुख्य अंग जब जन न करे जीवन में कौन हम से केबे हेले भी कृतार्थ हो पार जीवन सारा वर्ष पर वर्ष पड़ो सब वर्ष जन्माष्टमी आसुच्छी सब वर्ष गौर पूर्णिमा आसुच्छी सब वर्ष नृसिंह चतुर्दशी आसुच्छी कि जीवन व्यास पूजा सबुदिन आसुच्छी कि जीवन परिवर्तन हो पार कहीं मुख्य अंग प्रति आम कौन करे अवहेलना कर गौण अंग प्रति आम कौन करे गुरुत्व आरोप कर श्री नारद महाराज वसुदेव प्रश्न शुणिक नारद कहले नीति चित्रमिदं विप्रा वसुदेव बुभुत्सया कृष्णं महाभर्कं जत्न पृच्छति श्रेयात्मनः नारद मुनि कहते यह कौन से आश्चर्य कथा नुहे कौन से विचित्र कथा नुहे जे वसुदेव कृष्ण को एक बालक बोली विवेचना कर
तांकु जानिबार आग्रह वशतः से तांकर परम मंगल संबंध रे हमको प्रश्न करछन। तेणु एटी कहउचंदी बहुत सुंदर भाव में एटी समाधान करा जाउची जे नारद मुनि जीव गोस्वामी पाद लिखुचे जे नारद मुनि हृदयंगम करथिले जे किभଳି वसुदेव एक साधारण गृहस्थ हेबार भाववशतः ऋषि मानक कर्मयोग विषय जिज्ञासा करथिले। तेणु से इतिमध्ये जो प्रश्नटा शुणिले तांकर पारमार्थिक लक्ष्य प्राप्त होइछन्ति जहाँ महान योगी आ ऋषिगण मध्य प्राप्त होइना। बेले बेले आम निजर माने कौन जो महानता कमे कौन करूँ भूली जाऊ। शिला प्रभुपाद लिखिछन्ति सिंहर साबकारी श्रृगालर छेले। हाँ तुम केते बड़ सौभाग्य प्राप्त करछ सेटा भी जने जानिया दरकार। तेणु एठी से कहउछन्ति जे वसुदेवकर पुत्र होइछन्ति जो ऋषि माने देखो थरे गोटे थर जीवन देखि से कृतार्थ हो जाउ। तांको पाखर प्रति मुहूर्त रे भगवान उपस्थित अछि। भगवान को जेतले परिचय पचरा है भगवान को मो नाम श्रीमान वासुदेव। भगवान को जो ऑफिशियल नेम भगवान को जी जो पचार आपंकर ना कौन आईडी प्रूफ रे कौन लिखा है नंदनंदन नुहे यशोदानंदन नुहे ब्रजर कथा बेडरूम रो कथा। भगवान को ऑफिशियल एड्रेस है श्रीमान वासुदेव मो वसुदेव पुत्र। तेणु एटी से कहते जे वसुदेव हित सकल ऋषि उपस्थित भगवान कृष्ण प्रति से श्रद्धा मनोभाव पोषण करने निमित्त बाधित बोध हो पारि किंतु किपरि भाव अवज्ञा करी वसुदेव निजर उत्तर प्रदान को मानि नेबा को कहि परिबे। एही अस्तित्व को एड़े देवा निमित्त नारद उपस्थित समस्त को श्रीकृष्णकर परमेश्वरत्व संबंध में स्मरण करने को एक सुযোଗ ग्रहण कर। वर्तमान जानने कौन नारद मुनि देखे जे वर्तमान कौन ऋषि मानकर अस्तित्वटा को अधिका प्रतिपादन कर दउथि वसुदेव आ भगवान कर अस्तित्वटा कौन ला कमी जाउछि। से कि नारद मुनि कौन कले तत्क्षणात कौन कले भगवान कर अस्तित्व को प्रतिपादन करिया पई से कौन कले आग माइक्रोफोन धरले। से जानि चंती जे जेन देखिबा थरे हमर जे कृष्ण से बहुत सुंदर कथा कहते फिर भुवनेश्वर मंदिर रे जने भक्त क्लास दउथि तो कृष्ण जो नुआ आसुले यूथ परम से नुआ यंग टाइम आसते तो सी जड़े कहे क्लास रे कहते कृष्ण सब परिस्थिति सुरक्षा दे भक्त को सब परिस्थिति सुरक्षा दे। प्रभु लास्ट पचारे हाथ उठे मोर प्रश्न से कहले आज्ञा कृष्ण कौन सब परिस्थिति सुरक्षा दे कहले हाँ सुरक्षा दे। तो से कहले मुझे मर्डर कर कृष्ण को सुरक्षा दे मैंने कथा कहूँ कि कथा कहबार वक्ता तारतम्य अच्छी कि ना सी जी निजे अनुभव करेनि तुम्हें जदि भक्ति करके तुम्हें काम वासना मुक्त है तुम्हें कहीपर भगवान काम वासना मुक्त कर जदि भी कहटा कौन हम मोर ओडिया गोटे बाहास्पट कथा स्थिति वर्तमान जमाना से कौन कहूँ बहुत उन्नत कथा कहते साधु मैंने कौन कर पूर्व कहीदे मोर वर्तमान ये कथा कहर स्थिति ना मैं केवल शास्त्र आज्ञा मानिक गुरु आज्ञा मानिक कहूँ किंतु यार प्रकृत फल किए देवे गुरुजन मान देवे। तेणु साଙ୍ଗे सागे से गौरव साई बस शुणुले से क्लास गुरु बस शिष्यर क्लास शुणु ये प्रश्नटा जो बुझीपार रेंज बाहर को पड़ेगा गुरुदेव कौन कर सागे सागे माइक्रोफोनटा टाणी कहले हाँ कृष्ण निश्चित सुरक्षा देवे तुमको जेल रे भी भगवान कौन करेंगे भक्ति कर सुरक्षा देवे तुम जेल हम निश्चित भाव देखो के वास्तविक उत्तर तुम मर्डर कर तुम भाव तुम्हें रही कौन जेल में भगवान तुम कौन करेंगे भक्ति करने सुजोग दे। तेणु मोर कहना कथा हो किभଳି भाव आध्यात्मिक विभिन्न तारतम्य रही अनुभूति रही समस्ते गोटे स्थिति नुहे मंदिर समस्ते बास कर समस्त स्थिति कौन समान किए कनिष्ठ अच्छी कनिष्ठ पुणी तारतम्य अच्छी पुणी मध्यम तारतम्य अच्छी गुरु को स्थिति गुरु होती मध्यम स्थिति गुरु को आप गुरु मध्यम स्थिति ना गुरु के गुरु हो पारे कारण परमहंस स्थिति उत्तम भक्त भी प्रचार करें से उत्तम है कि कौन करती मध्यम स्थिति को वर्ण करते ना गुरु कौन करेंगे गुरु आसे से शिष्य दोष देखिए आ उत्तम भक्त जी से कार दोष देखे स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव आ गुरु मैंने कौन करें से तुम दोष देखिए तुमको शासन कर शोधन कर। तेणु
ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ମହତ୍ ବସ୍ତୁ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅନାଦର କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସତତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ରହୁଥିବେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଅନୁପୂଜା ଦେଖିବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଧାମ ଯାଉଛି। ଆରେ ସେଇ ରାମଜୀ ଏଇଠି ତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଏଇଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଗିରିରାଜ ଏଇଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ଦିନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ତୁ ପ୍ରଣାମ କରୁ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗତର ସ୍ୱଭାବ, ଆଉ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯସ୍ୟାନୁଭୂତି କାଳେ ନ ଲୟ ଉପାଧି ବିନାଶ୍ୟ ବୈ ସ୍ୱତଃ ନ୍ୟସ୍ୟାଜନ୍ମତ କୁତଶ୍ଚନ ରିଷ୍ୟତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କାଳ ଦ୍ୱାରା, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ଦ୍ୱାରା, ଜଗତର ଗୁଣ ସମୂହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଭୂତ ଓ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ହେଲେ ମୁଦ୍ରିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନା ଜାଗତିକ କ୍ଲେଶ ଦ୍ୱାରା, ଜାଗତିକ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ସମୂହର ଅବିରତ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ହେଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରାଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। କେହି ମନେ କରିପାରେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଘ, ହିମ, କୁହୁଡ଼ି, ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୁଏ। ବହୁତ କଥାଟା ବହୁତ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ସରଳ କରି ବୁଝେଇଦେବା। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନାରଦମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କେବେ ହେଲେ ବି କ'ଣ ହୁଏ ନା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଆଜି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି କାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ରୋଧ ବି ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ସେଥିଲାଗି ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକର ବି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ। ଆମର ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ବାଣୀକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକର ସେମାନେ କେବେ ଫଟୋ ଛାପିବେନି କି ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ କେବେ ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ନିୟମକୁ ପରମପୂଜ୍ୟ ଭାଇଜୀ ହନୁମାନ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ସେଟା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପ୍ରକଟ ଥିବା ସମୟରେ ଫଟୋ ଛାପିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟାକୁ ପଚରା ହେଲା, ସେ କହିଲେ ଯେ ସେଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ହେଉଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ଜଗତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଯାଏ। ଆଜି ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି କାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ବି ଦେବ। ତେଣୁ ଜାଗତୀୟ ଲୋକଙ୍କଠୁ କେବେ କିଛି ଆସେନି। ଭଗବାନ କେବେ ବି ସେମିତି ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରୁହନ୍ତି, ସମ ରୁହନ୍ତି। ଥରେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ପରେ ତାର କେବେ ବି ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତି। ଆମର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା, ଭଗବାନ ରାମଜୀଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦୋଷ ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାବଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାରିଲେ ସେଇ ଦୋଷ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଦେଖାଗଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବାଳୀଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ସେଇ ଦୋଷ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଥରେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାପରେ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସେଥିଲାଗି ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ବି ଅହଙ୍କାର ପୋଷଣ କରେନି ଯେ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ ବୋଲି। କାରଣ ଜୀବନ ଅନିତ୍ୟ ଜାନ ଭାଷା ତାহে ନାନାବିଧ ବିପଦ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆପଣ ଜୀବନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ? ଅନେକ ଲୋକ ସମାଜରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜୀବନ ଶେଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ପୁଣି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଳାନ୍ତି ବହୁ ବର୍ଷ ଭକ୍ତି କଲା ପରେ। ଆମର ଆତ୍ମା କହୁଛି ଆମିଷ ଖାଇବା। ଆରେ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହିବ ଆମିଷ ଖାଇବା? ସେଠି କେବେ ଅହଙ୍କାର କରିନି। ଜୀବନ କ'ଣ ଫଳାଫଳ ହେବ, କେଉଁ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆସି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଜି ତୁମେ ଭକ୍ତି କରୁଛ କେହି କହିଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଅପମାନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ହସିବା କଥା ନୁହେଁ। ଅନେକ ଜାଗନ୍ତି ପ୍ରଗଳ୍ଭ ବକ୍ତା ଥିଲେ ଏଇ ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ମୁଖ ବଦ୍ର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପଦେ ବି କଥା କହିପାରିଲେନି। ତୁମେ ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିବ, ଅନେକ ସୁଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଶେଷରେ ମଳମୂତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ, ଘାଣ୍ଟି ହେଇକି ରହିବ, କିଛି କରିପାରିବ। କାରଣ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ସେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାନେ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଆଜି ସେବା କିଏ ପାଇବ? ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ସେବା କରିছে ସେ ସେବା ପାଇବ। ଆଜି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସେବା ନେଉଛି, କ'ଣ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ? ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କ'ଣ ନା ଯେମିତି ବେଳେବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, କୁହୁଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, କୁହୁଡ଼ି କ'ଣ ହେବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ।
भगवान सब अच्छा बेले बेले मायार प्रभाव लगे जे वर्तमान भगवान ना कि भगवान देखते भगवान को अनुभव कर सर्वोत्कृष्ट उपाय कौन जी क्यों भगवान को मान ईश्वर निराकार भगवान को अस्तित्व नहीं सबकि कौन हो मानने भगवान को किसी नहीं ताको भगवान के शिखाती भगवान कौन कही कालस्मिन ये देखते प्राकृतिक विपद आसूँ पूरा मैं तुम स्थिति ही पूरा भूलीजी से गोटे जनवसति थी तुम जापर सबकि कालर प्रभाव ताकू जो देखिए व्यक्ति कौन हम ना भयभीत हो प्राकृतिक दुर्विपाक पड़ो समस्ते ईश्वर शरण ने कि आस्तिक कि नास्तिक किसी भेदभाव रही कौन धर्म कौन कौ धर्मावलंबी कौन किसी ना समस्ते कौन है प्रकृतिर मैंने भगवान ईश्वर आश्रय नहीं कारण जानते वर्तमान निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हारा चरण अच्छी निर्भर कर ये कहते पुनर्बार सुखदेव गोस्वामी कहक लगे हे राजा यहाँ मुनिगण पुनर्बार वसुदेव को संबोधन कर कहक लगे जे श्री अच्युत और श्री राम सहित समस्त राजा श्रवण कर वर्तमान नारद मुनि कौन कले ना मुनि मैंने कहवा सतर्क करदे भगवान वर्तमान ये अच्छा तेणु मुनि मैंने वर्तमान कहते बर्तमान समस्ते श्रवण कर देखो ये भागवत आम शुणा जीवन सबुठ गुरुत्वपूर्ण कार्य कौन ना श्रवण से आगु गृहस्थ मानकर साधारण गृहस्थ मानकर गति जहाँ होता आध्यात्मिक वर्तमान समय आध्यात्मिकवादी भी से गति हो अनेक व्यक्ति देखी छोट बड़े थी जड़े व्यक्ति आसले से प्रत्येक दिन तुलसी को सेवा करते निजर कर्म करें कि सन्धार तुलसी को कौन करेंगे प्राय घर लोक देखिए तुलसी के पाखे बत्ती देवे दीप प्रदान करिए प्रणाम करिए परिक्रमा करिए प्रतिदिन ये कार्य करती संध्या बेले कौन कले ना से आसिक प्रणाम कर नंदा तुलसी देवाय प्रियाय केशव से विष्णु भक्ति दे सत्यवती कहले से प्रणाम अवस्था कर महाभागवत भाई गति साधारण गृहस्थ लोक कहीं नित्य सत्संग करते देखो अनेक थर ये कथा प्रतिपादन कर कहीं सत्संग करिया दरकार गृहस्थ आश्रम में अनेक दैनंदिन कार्य करिया पड़े भगवत स्मृति रहे कि गोटे साधु कौन करे ब्रह्म मुहूर्त उठिला मात्रे ही से शଯ୍यारू ही कौन करे तार मन को बड़ा सावधान करे आ संध्या समय जो से सत्संग करे तार हृदयस्थ जो प्रभु को से रखी से कौन करे से वाणी माध्यम शब्द ब्रह्म माध्यम प्रत्येक स्वतार हृदय कौन करे से प्रवेश करे तेणु सत्संग करिया मात्रे कौन हुए देखो भगवान भगवत गीता कहले ना सममं सर्वभूतेषु मतलब भगवान कहते केवल विरक्त माने केवल भगवान को पाइबे यही ग्रस्त पाइबे कारण भोग कर हाँ देखो भोगर गोटे आश्रम केवल ग्रस्त आश्रम बाकी सबुटा त्यागर आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम त्याग बानप्रस्थ आश्रम त्याग संन्यास आश्रम त्याग केवल 25 वर्ष केवल ग्रस्त किंतु भगवान कहते भगवान सम जड़े त्याग करके जो फल को पाए यदि जन केवल श्रवण कर दिए से फल पाए ये दिन सारा भक्ति करके जो स्थिति को पाए साधु करुणया सद्रूपया अनुकंपया अनुकंपरे कौन करे से वस्तु को दे हाँ से सत्संग करने लोकर जीवन के अकल्याण जो भागवत शुणती कथा श्रवण करते हरिकथा श्रवण करते से निश्चित भाव में कौन हम से स्थिति से प्राप्त कर गोटे साधु जो स्थिति को पाइब गृहस्थ से स्थिति को पाए क्योंकि सत्संग करिया दरकार से आज सत्संग बंद है से लोक मैंने कौन है मतिष्क भ्रम है से कहते मुनि मैंने कहले यह सठिक भाव में निरूपित होती कहीं सर्वयज्ञेश्वर विष्णुकर पूजा निमित्त यथार्थ विश्वास सहित वैदिक यज्ञ समूह संपादन करती से कर्म द्वारा बंधन नष्ट शास्त्रज्ञ पंडितगण शास्त्र चक्षुरे दर्शन कर यह प्रतिपादन करछति जे चित्त वृत्ति को आयत करी मुक्ति पाइबा हेउछि सबुठारु सहज मार्ग एवं या आत्मसंतोष निमंते पवित्र कर्तव्य सद्भाव प्राप्त संपद द्वारा निस्वार्थपर भाव भगवान पूजा करने ही धार्मिक द्विज गृहस्थ परम पवित्र पथ गृहस्थ जीवन में केवल गोटे कार्य गृहस्थ मैंने कौन करिया दरकार ना जहाँ किसी अर्थ प्राप्त होती
ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ନା ସେବା କରିବା ଦରକାର, ସେଇ ସ୍ଥିତିର କରିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଯାହା କରିବେ, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କେବେ ସେଇଟା କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ତୁମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ତୁମେ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସେବା କର, କିଛି ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସେବା କର, ଭୋଜନ କର, ୟା ଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ? ତାର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବସୁଦେବ, ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା? ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ, ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପଦ କାମନା, ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ତ୍ୟାଗ କରିବାଟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଋଷିମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ এই କଥାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭାଗବତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ କଥାଟାକୁ ଜଣେ କଳ୍ପନା ହିଁ କରିପାରିବେ, ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ତ ନିଜ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବେ। ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଲଗେଇଲ, ଲୋକ ସେ ଫୁଲଟାକୁ ତୋଳିବେ, ଦେଖୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରେ? ସେ ଫୁଲକୁ ଆଣିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ସେ ସୁଖୀ ହେଇଯାଏ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ନିମିତ୍ତ ବନକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆସିଲାକି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜଶ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ରାଜା ହେଇକି ସେମାନେ ଋଷିବତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା ସମସ୍ତେ ସବୁ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବନକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜିକାଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କେଉଁଠି ବନକୁ ଯାଇପାରିବା? ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପଛରେ ଅଧିକ ଯେତେ ବୟସ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି 50 ବର୍ଷ ପରେ, 50 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି 50 ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ବଡ଼ ସାବଧାନ ହେଇଯିବା ଦରକାର। 50ରେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ତାପରଠୁ ବନ ଲାଗିଯିବ। ଆମର ଗୁରୁମାନ ଗୌରମନ୍ତ୍ରକୁ କହିଥିଲେ ତୁମର 3 ବର୍ଷ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଛାଡ଼ ଘର ସବୁ ଆସ। ସେ କହିଲେ, ସେ ଗୁରୁମାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ 3 ବର୍ଷ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ସେ କହିଲେ ଗୁରୁମାନ 3 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁନ ତାର ଗତିଟା କେମିତି ହେଲା। ଯେ ସାଧୁଙ୍କର କଥାକୁ ପାଳନ କରେ ତାର ଜୀବନ କେବେ କ'ଣ ହେବ? ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ବୟସ ହେଲା ମାନେ ସେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ ମନ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କେମିତି ମନଟା କ'ଣ ହେବ? ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଇବ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର ଆମ ଜୀବନରେ। ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେବା ପରେ ଦେଖିବା ଦରକାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ବର୍ଷ ସୁଭଗ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁମା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନାମ, କୃଷ୍ଣ ରୂପ, କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ, କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି। ଭଗବାନ କହିଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ଗଦଗଦ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କେମିତି ସ୍ମରଣ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରା। ଭଗବାନ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ମୋର ଜୀବନ ଶେଷରେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? ଏଠି କେଉଁ ସ୍ୱାମୀ କାହାର, କେଉଁ ପୁତ୍ର, କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର? ଆଉ ତୁମେ ବି ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହବ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ହେବ କି ନାହିଁ? ତାର ବି ବୟସ ହେବ କି ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ ତୁମର ସେବା କରିବେ? ବୁଝିପାରୁନି? ଏକମାତ୍ର ହରି ହିଁ ଭରସା। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦ୍ୱିଜ 3 ପ୍ରକାରର ଋଣ ନେଇକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କର। ଦ୍ୱିଜ ମାନେ ଯେ 2 ଥର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେ 3 ପ୍ରକାର ଋଣ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଦେବଋଣ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦେବଋଣ, ଋଷି ଋଣ ଆଉ ପିତୃ ଋଣ। ଯଦି ସେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ, ତାକୁ ନାରକୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେବ? ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାରକୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିଲାଗି ଆଚ୍ଛା ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବ ନା ତାର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କ'ଣ କରିବ? କେବଳ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ମନଟା ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ନା, ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ ଆସିବେ କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି ମନ୍ଦିରରେ ରହିକି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ନା କ'ଣ କରିବୁ? ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ କେବେ ଆଶ୍ରମ ଲୋକ ଚୋରି କରିବ,
प्रभुपाद यहाँ लिखिं पूरा परफेक्ट रे लोक चोरी करेंगे मंदिर वस्तु चोरी कर पूरा लिखिं हाँ तुम देखो शिक्षित पिला तुम्हें कहीं पाठार शिक्षा ना जानते ये घटना घटे आप समस्त जानते परोक्ष कौच आप बुझीपारे जड़े व्यक्ति ये भगवान थाली में भोग लगे किसी जिन पैक कर प्रथम जो चोरी कले भगवान कौन व्यवस्था कले ये बरगछ पाखु जहाँ ठाकुर भोग चोर आसी छड़ी नहीं से दिन व्यक्ति सतर्क हो जाए दरकार बुद्धिमान व्यक्ति द्वितीय थर कौन है रेलवे प्लाटफर्म ता मोबाइल जड़े नहीं तृतीय थर तक बाटेले से देखो से जड़े लोक मैं डाक किए खाऊना एत लोक एरिया भर को आसुन जाऊँ जड़े लोक चतुर्थ थर तक गुना बाट मैंने आक्रमण कर हम सब गौ मंदिर आस कहले बाबा तू एत बड़ा भाग्यवान लोक ये मंदिर आसु तू ही केवल तो द्वारा एमती हो कहीं तू बुझीपार भगवान खाइबा पूर्व ये मंदिर प्रत्येक वस्तु क्या मंदिर माने कौन भगवान भगवान को न देखिए निजे ग्रहण कर कौन करे पाप पूजन करे तेणु ये विचित्र कथा नुहे साधु ही कौन हवा दरकार निष्काम हो जाए दरकार हाँ सब ये जिनस मोर किसी नुह मत छाड़ी जावाक पड़ो दिन दिन किसी ना सब राम जी मिलगला जब भल न मिलले आहरी भल अनेक दिन पूजारी कर सब प्रसाद पाइपर कथा जदि देदेले मुझे केवे रखे जी अधिकारी दे सी जी कृपा कर कौन देदेले भल कथा जदि नदेले आहरी भल हाँ देले मिलगले भल साधु सब कौन रहा दरकार निर्मंच वृत्ति रहा दरकार भगवान को आड़ हाँ प्रभु आप आज देले मुझे जाइए मदन मोहन को दर्शन करने दिन सारा राजस्थान में बाहर को जीवन बड़ा सावधान रही तुम पूरा जीवन सारा तपस्या और प्रभु को माँ भारी सतर्क तुम जीवन सारा तपस्या नष्ट हो मत जड़े गोटे राजस्थान गोटे होटेल से मत कहले सात्विक प्रसाद करते कौटी प्रसाद पाइबे खाइबे ये सब जगह पियाज रसुण लोक मैंने आजिकल पियाज रसुण माने खराब बोली ग्रहण करूँ से वेजिटेरियन से ग्रहण करेंगे जमा खाए मंदिर जब कोई प्रसाद मिलूँ खाए ना निज व्यवस्था करें जुआड़े छतुआ रघुनाथ दास गोस्वामी सब प्रिय पदार्थ हूँ चूड़ा आ साधुर जीवन हूँ चूड़ा चूड़ा धरले चल झोट दिले भोक लगे पकड़े ना मिलगला जब कौन न मोर पिला जाइए सब बाहर साधा होटेल खाई मुझे बसली चुपचाप रात्रि से प्रश्न कले तो फेरी मुझे कहली कौन ना मुझे इलेक्ट्रिक लाड़ पीदे कल पेट खराब हो कल रात शोया को इलेक्ट्रिक पी शो किसी खराब लगे मुझे जो प्रचुर खाया दौर से दिन कही जा राम जी आप बहुत देते खाए प्रियतम आज बहुत खाया से दिन तो कहूँ आज तुम्हारे इच्छा उपवास रखे रखीदे व्यक्ति ये चलिए देखते भारी कष्ट पाए आश्रम केमती रही निष्काम है कौन सी जिन भगवान सब जिन आस प्रत्येक अर्थ प्रत्येक सुना गहना रूपा जहाँ किसी निष्काम हो जाता प्रभु देदेवी आपणकर जहाँ प्राप्य ब्याग में जो पैसा गणु से कौन भाव कोटी टाँग आज गणुची बोली पाई चुपचाप कि नहीं डिपोजिट कर मंदिर जी रही सेमती रही जब से न रही पारा इच्छा कला इच्छा ही परम दुख घाटी हम खाली मत सम्मान मिलना ताक मिलूँ ये मत पैसा मिलना ये सी बेसी खाईगला मुझे जमा खाई से 10टा रसगोला खाऊ आमको फाड़े चिड़े दूँ सीधा प्राप्त भाग्य कर 10टा रसगोला खाऊ आ तुम भाग्य छोटा भाग्य तुम फाड़े खाऊ तार भाग्य से खाऊ कि तुम्हें जब ये कर प्रतिक्रिया कर तुम्हें तक परिणाम भोग कर आश्रम जानते ना प्रीपेड लाइफ जी तुम डिपोजिट कर फैसिलिटी अधिका नेला मैंने बाहर की जीवता रोग आसो ना बाहर की जीव से दिन सरीगल अधिका जी भोग कर तुम स्थिति जो तुम अधिका बियंड क्रॉस कर समुद्र सीमा लंघन कले कौन हुए समुद्र को सीमा लंघन करे समुद्र सीमा लंघन कर प्रलय सेमती व्यक्ति सब कौन था तो बहुत गुण हम जानते बहुत गुण अच्छे सब विनयता से रही कारण भगवान ये बस से देखुं से तुम स्थिति आसला तुमको सुजोग निश्चित भाव देव तेणु ये कहते किंतु आपण ए महामते आपण ऋषिगण पितृऋण मुक्त हो सारी वर्तमान वैदिक यज्ञ समूह संपादन करने माध्यम निजक मुक्त करपरी भाव निजक संपूर्ण ऋण मुक्त कर समस्त जागतिक आश्रय त्याग कर
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବସୁଦେବ ଏଇଟା କହିଲେ ବସୁଦେବ କ'ଣ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି। ବସୁଦେବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ତ ମୁକ୍ତ କ'ଣ କହ ଯିଏ ମୁକ୍ତିଦାତା ମୁକୁନ୍ଦ ଆସି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଋଷିମାନେ ଏଟା କାହା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଜଗତଟା କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉସ୍କେଇବ। ବଢ଼ିଆ ରସଗୋଲାଟା ହେଇଛି, ଖାଇବି। ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିବ, ସେ ତ ଖାଇବି। ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଇବି। ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତୁମକୁ ଏମିତି ସେ ଥିଲେ ସିନା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଉଥିଲା, ତାକୁ ଦୂର କରିଦେଉ ତୁମ ଜୀବନ। ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ଜଗତ ସେ ଯିଏ ହଉ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଅଧିକା ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଅଧିକା ସ୍ନେହ କରିବ, ସେଥିଲାଗି ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ ବିଶେଷ ସ୍ନେହଟା କାହା କରିବା ଦରକାର? ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବସୁଦେବ କ'ଣ କଲେ? ବହୁତ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ବହୁରି ଭୁରି ଭାଗ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ। ଏ ମଥାରେ ତିଲକ ଲାଗିବ ନା, ଏତେ ଛୋଟିଆ କଥା, ଏ ଛୋଟିଆ ପିଲାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆସନ, କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ କହିଲେ। ସେଥିଲାଗି ଭକ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏ ତିଲକ ଦେଖିକି ବି, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯେ ଖୁସି ନ ହୁଏ ସେ ଗୋଟେ ହତଭାଗା ବ୍ୟକ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଜଣେ ଥିବେ, ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖିବେ ପୁରା ଯେମିତି ମୁଖ ମଧ୍ୟରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତ କୁହ କ'ଣ ପଇସା ସରିଯାଉଛି ତୁମର। କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ବିଶେଷ କରି ଗୃହସ୍ଥ, କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଦେଖି କେବେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବ? ବୈଷ୍ଣବ ଗୃହସ୍ଥ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠି ସଂସାରରେ ମାନେ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତା କର ମୋଠୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ଋଷିମାନଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ମହାମନା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ବସୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଲଗେଇକି ଯାଇଛି, ମହାମନା। ଯାହାର ମନଟା ବଡ଼ ନଥିବ ନା, ସେ ଭକ୍ତି କ'ଣ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ କାଲି ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସାଧୁ ଋଷି ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେ ନିଜେ ପରିବା ଅମଣିଆ କରି, ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି, ନିଜେ ଭୋଗ ବାଢ଼ି, ନିଜେ ଭୋଗ ଲଗେଇ, ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପତ୍ରରେ ପୁଣି ବାଢ଼ିକି ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ଏଟା କେହି କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସେ ଇସ୍କନ ମାନେ କ'ଣ? ଇସ୍କନ ମାନେ ଇସ୍କନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ। ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ? ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତେଣୁ ବସୁଦେବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ହିଁ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତୁ? ପୁରୋହିତ ହୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତର ଜୀବନରେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଇଁ ଡାକୁଥିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଧନଟା ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଲୋକ ନା, ସେମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା କେବେ ଜୀବନ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ସରଳ ହୃଦୟ। ତୁମ ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ଡାକିବା ଦରକାର। କିଏ ତୁମ ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି କହିବ? ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କିଏ ଡାକନ୍ତି? ତୁମର ବାବା ମା' ଡାକନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା'ଙ୍କଠୁ ବି ଆହୁରି ଜଣେ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ସୁହୃଦ ଅଛନ୍ତି। ସେ କିଏ? ନା ସାଧୁ। ଆଉ ସେ ସାଧୁ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ସାଧୁ ମାନେ କ'ଣ? କେବେ ହେଲେ ବି ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ବିଚାର କରେ, ମୋତେ ଯିଏ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ବିଶେଷ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇନି ମୋ ଜୀବନ। କାରଣ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁନଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅପ୍ରକଟ ହେଇ ଆଉ ଚାକିରି ବର୍ଷେ କଲି। ପ୍ରଥମ ମାସର ଦରମା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ଦରମାରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରିଦେଲି। ତୃତୀୟ ମାସର ଦରମାରେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ମାସକୁ ମୁଁ ଜମା ଚାକିରି କରିବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲି। ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ଥାର୍ଡ଼ ମାସଟା ମୋର ପୁରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା ପୁରା ଏକାଥରେ, ମାନେ ସେଠି ରହିବାକୁ। କାରଣ ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପାପ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ମୋର ଯେ ଗାଇଡ଼ ସେ କହନ୍ତି, ବାବୁ ଯଦି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତୁ ସବୁ ପଇସା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥାଏ।
ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ ଯଦି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ହୁଏତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଥର ବସିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ କାଉନ୍ସିଲର ପାଖରେ ବସି 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ବସି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି, 6 ଘଣ୍ଟା ବସିପାରିବେ ନା ଗୋଟେ ଆସିଲେ। ଭକ୍ତିଟା ଏମିତି ହୁଏ ନା, ଭକ୍ତି ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରୁନି ସେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖିପାରିବ ଏଟା କେବେ ଆଶା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ କିଛି ସଂଶୋଧନ ଲେଖା ହେଇଛି ଦର୍ଶନଟା କେମିତି କରିବା ଦରକାର। କେଉଁ ଦର୍ଶନ, ଯେମିତି ଆପଣ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବୁ, କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ବୁଲି ପାରିବନି, ତୁମେ କେବେ ବୁଲି ପାରିବନି, କାରଣ ତୁମ ପାଖରେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛ, ଥରେ ରାଧାରାମ ମନ୍ଦିର ଗଲି, କେବେ କହିଲି ପ୍ରଥମ ନୂଆ ଯାଏ, ସେ କହିଲେ ସେ ଭାରି ଖରାପ ଗାଳି କଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଭକ୍ତ ହେଇଛ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହଉଛ, ବସ ଏଠି। ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି ଖୋଲିଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଭଗବାନ ହେଇଛନ୍ତି ରାଜାଧିରାଜ, ରାଜା ସରକାର, ସେ ଭଗବାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ରାଧାରମଣ ଘଣ୍ଟାଟେ ଖାଇବେ, ସିଏ ଏମିତି ବସିକି ପିଢ଼ାରେ ଖାଇବେ, ସେ ସିଧା ଉଠିକି ପଳେଇବେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ସେଇଠି ବସିକି ଖାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ଟା ପୁରା ମାନେ ଦିଆଯାଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଦେଉଥିଲେ ସେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଘଣ୍ଟାଟେ ଖାଇବେ, ଘଣ୍ଟାଟେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ, ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଖୋଲିବ, ଭଗବାନ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ କୃତାର୍ଥ କରିବ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଦର୍ଶନ କେମିତି, ତୁମେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସିବେ କି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ନା, ସେମିତି ଜମା ଯିବ, ସେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଗୁରୁ ତୁମେ ଦୟା କରିବ। ଅନେକ ଥର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଦୁଃଖ କରିନି ଯେ ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଫଟୋ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆରେ କେତେ ଥର ସେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସିଛି, ଆଉ କେବେ ବି ଦୁଃଖ କରିନି ଯେ ଦର୍ଶନ ହେଲାନି। ଆରେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି, ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମ କଥା ଅନୁସାରେ ତୁମ ମନୋଭାବ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଗୁରୁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆହୁରି ବଡ଼ ଲୋକ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭୂମିକା, ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ କେବେ ସମୟ ଆଶା କରିବେ, ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଫେରିବେ, ବାସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନେଇ ଗଲେ, ବସିଲେ, କିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଯାହା ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଏଟା କରିବା ଦରକାର। ମୋତେ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବେ। ଲୋକ ଆମକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦାନ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଯିବୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇକି ଆସିବୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବୁ, କିଛି ଶୁଣିବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହା ତୁମ ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ। ତୁମେ ଯଦି ତୁମେ ଭାବ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୋତେ କିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆଉ ଲୋକ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଭୟ ଆସୁନି ମନରେ, ଆଉ ତୁମେ ଭାବୁଛ ପ୍ରଣାମ ଖାଉଛୁ ନା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କେବଳ କ୍ଷୀରୋଦକ ସାହି ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ତୁମ ସୁକୃତିକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ସୁକୃତି ନଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଘୁଷୁରିବ, ତାପରେ ପାପଟା ଦେଉଛି ନା, ପଇସା ଦେଉନି, ସେ ଡୋନେସନ୍ ଦେଉନି, ପାପଟା ଦେଇକି ଯାଉଛି, ତାର ପାପକୁ ନେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସାମର୍ଥ୍ୟ କେମିତି ହେବ? ଆରେ ଗଙ୍ଗା ଡରୁଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ମନା କର ଜମା ଯିବୁନି, ପାପି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋତେ କିଏ କୃତାର୍ଥ କରେ। ତୁମେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ସଙ୍ଗ କରୁନ, ବଡ଼ ହେଲେ ଭକ୍ତି କଥା କହିଲେ ଧରି ସାଧୁ ବେଶ ଅନ୍ୟ ଉପଦେଶ ଏ ବଡ଼ ମାୟାର ରଙ୍ଗ। ବଡ଼ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଏଠି କହିକି ବସୁଦେବ କ'ଣ କଲେ, ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କିଏ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତୁମ ଜୀବନରେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଲିଟରାଲି ଅଛି ଯିଏ କହିଲେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଜନାନନ୍ଦୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ଡରିଗଲି ଯେ ସେ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ ତୁମର କିଛି ବି ହେବନି, ତୁମର କିଛି ହେବନି, ଭଗବାନ ତୁମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଦିନ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଯାଏ, ସେଠି ବି ମୋର ଗୁରୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତୁମେ କେହି କିଛି କରିପାରିବନି, ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତୁମର କିଏ କେତେ ବି ବିରୋଧ କରୁ, ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ 4ଟା ବଳ ଅଛି, ତୁମେ ବାଲ ବି ବାଙ୍କା କରି ନ ସକେ ଯେ ଜଗ ବେରି, କିଏ କେତେ କଥା କହୁଛୁ, ସମୟର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ସବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆଜି ତୁମକୁ ଖରାପ କରୁଛି, ସେ କାଲି ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ବସିବ। ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ତୁମ ବିପ୍ର ଧର୍ମ ଅଚ୍ୟୁତ ଆଶ୍ରୟ। ପିଲାଦିନେ ମୋର ବାବା ମୋତେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି। ହୁଏତ ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା କମ୍ ଥିବ, ତୁମେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପାରୁନି, ଭଲ ପିନ୍ଧି ପାରୁନ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ଜୀବନ ସାରା। ଆଜି ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଦେଖିବେ କି ତା'ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ତା ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେ କେମିତି ମାନସିକତାରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆମ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଜଣେ କିଏ ଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ।
जे आम विषय शुणिकी प्रार्थना कर प्रतिदिन प्रार्थना कर तेणु ये कहते सह एतन ऋषि राजन भूता धर्मेण धार्मिक तेणु ऋषि मैंने कौन कले से पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में शास्त्रीय विधान अनुसार वर्तमान कौन कले वसुदेव को अग्नियज्ञ संपादन में सहयोग वर्तमान यज्ञ प्रारंभ भगवान बसुँच यज्ञ होमें कम यज्ञ करमती हम तेणु से कहते वर्तमान कौन है ना समस्ते यज्ञ कौन फेस्टिवल आसना फेस्टिवल आसला इसको जानी माने फेस्टिवल 3 दिन पर जान समस्ते लुगा काचिक सुखेगा धोईक सुखे देव नूतन वस्त्र जान जे आम ब्रह्मचारी आस लाल लाल देखा सब बाथरूम गुड़ा रंग हो जाए समस्ते कपड़ा पुड़े समस्ते नुआ पिंधे फेस्टिवल जना पड़े उत्सव उत्सव प्रथम प्रस्तुति कौन कौन वस्त्र आस तेणु बर्तमान कौन कले वसुदेव यज्ञ उपस्थित समस्ते नूतन वस्त्र पिंधिले आप फूलमाला पिंधे तेणु आउ कौन है ना नारी माने आभूषण सब अलंकार सब पिंधे यहाँ हूँ सब नारी मानकर ये जिनसा भगवान खुशी भल वस्त्र कहीं पिंधिक आसवे राम जी खुशी तेणु ये कहते आ कौन ना नारी मैंने राणी मैंने कौन करते शरीर चंदन लेपन करते से कि भगवान पाख जो आसवे सेवा कला लोक देखिए देहर पाटर गंध बाहर न रोषे करने सब बाहर इस्कन सब माँ मैंने भी मुंडे क्याप लगाए फूलमाला लंबा चुटिवा भोग बाढ़ आमको आज पर्यटन के मंदिर से देखी हाँ चुटी बाढ़ भगवान भी न करते के भगवान को सब बहुत निष्ठापर भाव हवा तेणु ये कहते कौन ना विविध वाद्य सब बाजिया लगे गंधर्व मैंने सुंदर गान करने लगे आ वसुदेवर नयन द्वय मंजन द्वारा शोभित शरीर लवणलिप्त करने पुरोहितगण शास्त्रीय विधि अनुसार अष्टादश 18 जन पत्नी को पवित्र जल सिंचन कर दीक्षित कले 18 जन पत्नी वसुदेव करते आ समस्त कौन कला बर्तमान अभिमंत्रित कर प्रस्तुत कर दिया आम मैंने केमती यज्ञ प्रस्तुत हवा दरकार आम यज्ञ पूर्व दिन काली एकादशी बहुत बड़ दिन काली एकादशी काली संक्रांति सब तिथि गुड़ा 3 तिथि सम्मान बड़ प्रभावशाली सामान्य सामान्यतम भक्ति आध्यात्मिक अनुष्ठान महान फल काली प्रदान कर तेणु ये कहते जे आम कौन कर भगवान को प्रार्थना करिया दरकार गुरु विष्णु को प्रार्थना कर आपण दया कले मोर मन स्थिर रु परनिंदा परचिर्चार मुक्त होगी निरपराध में काली अनुष्ठान कर उत्सव मैंने सब मुख बंद रखा चेष्टा कर भक्तिर जीवन कौन कर तुम सुखुच न सब एमती गोटे परिस्थिति सृष्टि होती दीपता कहीदेक इच्छा तुम्हें से सब कौन कर सहयोग इच्छा सका सेवा करके एति जोरे भोक लगे एकादशी दिन जमी मैंने कौन हो मैंने बहुत दिन है खाई ना धैर्य धरी बस से भोक लगे तार कम है से कर धैर्य धरी बस टे समय जब अतिबाहित होगा से समय तुम पूरा पकड़ उठे सेटा को सहीगल दिन सारा खुशी पड़े पुणी राति टे समय 12टा 10 11टा 12टा से पुणी आसे से तार प्रेजेंट पकड़ से डिस्टर्ब कर तार कम है से तुम डिस्टर्ब तुम्हें सहीला तापर दिन आनंद जहाँ निर्विघ्न कौन है व्रतटा है तेणु ये कहते वसुदेव पत्नी मान सहित कौन कले यज्ञ दीक्षित हेले वर्तमान कौन पूरा दीप्तिमान होते भगवान पिताश्री तेणु ये कहते से समय कृष्ण बलराम से ऐश्वर्य प्रकाश रूप निज निजर पुत्र पत्नी परिवार अन्य सदस्य मान संगे राजकीय दीप्ति में विराजमान करते खुशी करने भगवान कौन भगवान उत्सव दिन बहुत आडंबर सहकार कौन हम सजा हवा दरकार भगवान से बहुत खुशी होते प्रभुपाद चाहते फेस्टिवल मान लक्षाधिक टंकार कौन हम खर्च हो भगवान पे फेस्टिवल सबुठ अधिका खर्च से खर्च हम अधिका सब ये कहते वर्तमान कौन है ना यज्ञर उपकरण मंत्र क्रियार अधीश्वर को पूजा कले अग्निहोत्र यज्ञ साधन विषय समूह संपादन कर प्राकृत और वैकृत उभय यज्ञ संपादन कले वर्तमान कौन यज्ञ कौन यज्ञ कौन हम यज्ञर मुख्य कार्य दक्षिणा दान और कौन दान कले वसुदेव तत्पर पुरोहित गण को सुअलंकृत करते दिन देखा जाए लास्ट को डोनेशन पैसा कलेक्शन करके देवे
ପ୍ରିଚର ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଇସ୍କନ ମାନେ ଆମ ସିନାରେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ବିଧି ନୁହେଁ। ଯିଏ ରହିଥିବେ କ'ଣ ପୁରୋହିତ, ଯିଏ ଯଜମାନ ହେଇଥିବେ, ସେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ସାଧୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତାଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କୃତ କଲେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଗାଭି ଦେଲେ, ଭୂମି ଦେଲେ, କନ୍ୟା ଉପହାର ଦେଲେ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପତ୍ନୀ ସଞ୍ଜାକ ଅବଭୃତ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପରେ ମହାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷିମାନେ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଅଗ୍ରରେ ରଖି ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କର ହ୍ରଦରେ ରାମ ହ୍ରଦକୁ ଗଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ କଲେ, ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ବସୁଦେବ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବାକି ଥିଲେ, ଯଜ୍ଞରେ କେତେ କାମ ଦରକାର, କିଏ ମୁରୁଜ ପକାଇଥିବ, କିଏ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ଲିପିଥିବ, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଦେଖିକି ଆମର କ'ଣ କରାଯାଏ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମାନେ କେମିତି ଭୋକରେ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ଖାଲି ପେଟରେ ଯିବା କଥା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସାଦ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଘରୁ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯିଏ ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ, ଆରମ୍ଭରେ ପିନ୍ଧିଲେ, ପୁଣି ଶେଷ ଦିନ ବି ପିନ୍ଧିଲେ। ମାୟାପୁରରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଉତ୍ସବ ଧ୍ୱଜ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ପୁଣି ଧ୍ୱଜ କ'ଣ ହେବ, ପୁଣି ତଳୁ କ'ଣ ଯିବ, ଆଉ ଭଗବାନ ବିଶ୍ରାମ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ କ'ଣ ହେବ, ବିରାମ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଭୋଜନ କରିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଛାଡ଼ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ, କୁକୁର ଯେତେ ଥିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ, ଆଉ ଜଣେ ଗୌଡ଼ୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବି ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। କୁକୁର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ଭୋଜନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅତିଥିମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୌରବ ଗାନ କରିକି ବସୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଫେରିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଯଦୁମାନେ ସମସ୍ତ ସୁହୃଦ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବିଦୁର, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, ଯମଜ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ନାରଦ, ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲିଙ୍ଗିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ନେହରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଥିଲା। ବସୁଦେବଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ଆମେ କହୁଛୁ ନା ପୁରୀରେ ସବାର ଅଭିଳାଷ। ବସୁଦେବଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ପୁତ୍ର ହେଲା, ଜନ୍ମ ହଉ ନେଇକି ବାହାରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ପୁତ୍ର ଆସିଲା, ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲା ତା ପରଦିନ ତାକୁ ଉଜ୍ଜୈନ ପଠାଇଦେଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମଥୁରା ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ଅସୁର ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ବସୁଦେବ ଦ୍ୱାରିକାରେ ସୁଖରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବସୁଦେବଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବ, ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ କରିବ। ସେ ଉତ୍ସବ କେମିତି କରାଯାଏ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଉତ୍ସବରେ ଯଦି ଭକ୍ତ ନ ଆସିଲେ ଏଇଟା କି ଉତ୍ସବ? ତେଣୁ ବସୁଦେବ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ତା ଭିତରେ କିଏ ନା ନନ୍ଦ ବାବା ଆଉ ଯଶୋଦା, କାରଣ ପୁତ୍ରକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ଆଉ ଆଜି ବସୁଦେବଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ତାର ସବୁ କ'ଣ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ, ଫେରିଗଲେ। ଜାଣନ୍ତି ନା, ଯଦି ନିଜର ପ୍ରିୟ ଲୋକକୁ ବେଶୀ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା କଥା, ଛାଡ଼ି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଧର ପୁଅ ଆସିଛି, ମା' ବେଶୀ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ବେଶୀ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ବେଶୀ ଡେରିରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଯାହା ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ, ବେଶୀ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲେ ନା, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲେ। ନନ୍ଦସ୍ତୁ ସହ ଗୋପାଳେ ବୃହତ୍ୟା ପୂଜୟାର୍ଚିତା, କୃଷ୍ଣ ରାମ କୃଷେନା ଦେଇ ବାଶ୍ଚିତ୍ ବନ୍ଧୁ ବଶ୍ଚଲ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କ'ଣ କଲେ, ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଯାଇ ଯଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଗଲେ। ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପରଦିନ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପଳାନ୍ତି, କିଛି ଭକ୍ତ ବି ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିକି ତାପରେ ଯିବା। ନହେଲେ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ, ଆମେ ତ ମନା କରୁ, ଯାଆନ୍ତୁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଆଜି ଖାଲି ହେଇଯିବ, ଜମା ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଉଗ୍ରସେନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ମାନ କଲେ। ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା। ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠିକି କୌଣସି ପାପ କ୍ଷାଳନ କରିବାକୁ ଆସିନି। ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ଯିଏ ବୃନ୍ଦାବନର ଭକ୍ତ, ତାର ଜୀବନରେ ପୁଣ୍ୟ ନଥାଏ କି ତାର ପାପ ନଥାଏ। ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ପାପ କ୍ଷାଳନ କରିବାକୁ ଆସିନି, ଆଉ ମୋର କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନନ୍ଦ ମହାରାଜ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ
ना कृष्ण बलराम को नवा आ वसुदेव या पूर्व कहे पूरा परोक्ति वसुदेव केवे भी कहना आम शुणुले पूर्व कौन कही देवकी कहीदे ना यशोदा ये तुम्हें पालन कर यशोदा से शुणी नी वसुदेव कि भारी सावधान वसुदेव भारी बाककुशली थे मैंने केमती एत बड़ पोस्ट थे कंस पाखे केमती वसुदेव कहे तुम्हें तुम्हें पुत्र को केमती पालन करमती आखि पता आखि को सुरक्षा दे तुम्हें मोर पुत्र मान से पालन कर नंद महाराज कथा को जमा ग्रहण करना से जमा शुणुना सी कहते आमर कृष्ण बलराम फेर नहीं जीवु आ जदि तुम्हें आमको इनको न छाड़ ताले यही राम भागरे प्रत्येक ब्रजवासी मैंने कौन करेंगे मृत्युवरण आत्महत्या कर जीवन ये बंचिक रही कौन कृष्ण को नहीं पुणी सेवा कर तेणु जो ये समस्या आसिक पहुँचला से तो वसुदेव स्नेह केते दिन रही 3 मास रही आ प्रतिदिन नंद महाराज भावती काली है आज हम भक्त सब से रहा दरकार आज मो मनटा ठीक है कि काली मन में आसला आज ठीक है सब आशा रखी पुणी आज रात पुणी गल यही वर्षटा हो पारे आर वर्ष मुझ शुद्ध हो मोर जो लक्ष्य रखी से लक्ष्य छुई जी कि वर्ष पुणी आर वर्ष प्रतिदिन नंद महाराज ये दिने कौन है कृष्ण बलराम एकांत आसे आसिकी कौन कले ना नंद महाराज को कहले नंद महाराज कृष्ण को देखिले से कौन कले ना ब्रजवासी मैंने कहले देख बाबा आपण भावतु जे मुझे त्याग करके आसी बर्तमान मोर आउ कि बाकी अच्छे कहीं कुरुक्षेत्र युद्ध बाकी जो युद्ध बर्तमान बाकी अच्छे आउ कि असुर मैंने अच्छा मुझे मारिकी बहुत शीघ्र चिरदिन या कुआड़े जी चिरदिन आपणकर नंदराज कहे बाबू कही ना काली आसो बोली ये दिन हो भगवान कहे ठीक अच्छे आपण जेबे अनुभव करेंगे आपण जेमिति मो सहित भाव आदान प्रदान कर चक्षु बंद करेंगे हाँ से भाव को प्राप्त हो गोपी मैंने केमी बंचुले भगवान छाड़ी आसे जो अति विरह हो जाए भगवान कौन करती विराजा मान पाखे बसी पाखे खा ये गोपी भावटा हूँ शत्रुघ्न भाव शत्रुघ्न चरित्र शुणे ना आप कल्पना करें से केमतिया देखो 4 भाई भगवान सब चतुर्धा मूर्ति रूप प्रकट हो काली राम कथा अच्छे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 3 भाई वर्तमान कौन होती विरक्त हो चलते राम जी भोजन करना लक्ष्मण भोजन करना कंदमूल भरत भी भोजन करना शत्रुघ्न सबुदिन राजभोग खाऊ केमती खाऊ कह घरे 3 भाई खाऊ जड़े खाऊ खाईपर घरे अति जदि हीन व्यक्ति से खाई कहीं खाऊ रहस्य अच्छे आज तेणु ये से कहते जे तुम्हें मत प्राप्त कर तेणु कौन कले या सांत्वना देकी भगवान कौन कले बहुत प्रीति माने प्रति वसुदेव उग्रसेन कृष्ण उद्धव बलराम अन्य मानक सहित समस्त आकांक्षा पूरण कले मूल्यवान अलंकार क्षम वस्त्र विभिन्न अमूल्य परिच्छेद उपहार प्रदान कर विदाय कले सकल जदुपटर विदाय ग्रहण कर परिवार और ब्रजवासीगण मथुरा को प्रस्ताव कले नंद गोपाश्च गोप्यश्च गोविंद चरणाम्बुजे मन क्षिप्त पुनर्हतो मनीषा मथुरां जजुः जो समर्पण करते से भगवान चरण कमल मन को प्रत्याहार करने असमर्थ नंद गोप गोपीगण मथुरा को प्रत्यावर्तन कर फेरी आसे बंधु सुपति जातेषु कृष्णयः कृष्ण देवता वीक्ष्य प्राभुसमासन्ना जजुद्वारवतीं पुनः से माने आ द्वारिकावासी माने कोन ना आत्मीय वर्ग यहपरी भाव प्रस्थान कले वर्षा ऋतु समाज दर्शन करी कृष्ण ही जो मानकर एकमात्र भगवान से कृष्णगण द्वारिका को आसला द्वारिका से किए थे द्वारिका किए जगी थे द्वारिका अनिरुद्ध थे अनिरुद्ध कौन वर्तन स्वागत कर जनेभ्य कथयाम चक्रु जजुदेव महोत्सव जदा तीर्थयात्राया सुहृद संदर्शनादिकम यहीपरि भाव में जदुपति वसुदेव द्वारा संपादित उत्सवमय यज्ञ समूह संबंध में तीर्थयात्रा संबंध में जहाँ जहाँ घटी
से सब विशेषतः किपरि भाव में से प्रियजन सहित मिलित होते से समस्त नगर जनसाधारण निकट में वर्णना कले। बर्तमान फेरला बेले कौन कौन है ताको समस्त सहित आलोचना कले केमती वर्तमान से तो यहीपरि भाव में आमने यथा मत यथाशक्ति आमने ये प्रसंग को आलोचना कले। जानते ना मुझे कथा कहे भागवत गोटे जिन प्रार्थना करे प्रभु मत प्रसंग आउ थे कहार सुजोग मिल कारण जो तृप्त हो पारे कौन विषय कही जे आहरी अनेक जिन रहा कहीला तेणु ये अतृप्ति सब मोर मन में रखू आत्मान जमी समस्त वसुदेव अभिलाष पूर्ण है से नंद महाराज को आत्मीय स्वजन मानक नहीं यज्ञ करेंगे सेमती भगवान आम समस्त प्रति दया कर जहाँ जहाँ किसी अभिलाष नहीं कथा शुणुच निश्चित भाव से अभिलाष पूरण है मन रखते भगवान को आज भागवत को चरण विशेष प्रार्थना करें भागवत भगवान आम दया करते आमको सब उत्सव महोत्सव भाग से आमको दिए भाग नगर सुजोग दिए कारण यहाँ गोटे जीवन सबुठ बड़ सुजोग आउ भगवान आमको दया करते आमर ये घृण्य अंतकरण शोधित हो आ जीवन शेष निश्वास पर्यटन सेवा कर सुजोग ये प्रार्थना सहित वाणी को विराम देती तो ये मंदिर तरफ ये कथा आलोचना होते निष्काम भाव केवल भगवान प्रसन्नता आम कथा शुणुचे तेणु आप मैंने जो मैंने श्रवण कर यूट्यूब माध्यम अनेक लोग शुणुचे विशेषकर जो प्रत्यक्ष भाव श्रवण कर मुझे चरण में प्रणाम निवेदन कर सम्मान प्रदर्शन कर श्रोता मान नहीं वक्ता मुखर भगवान आलोचना करते प्रसंग को कहते वक्ता एक मध्यम है मुझे विषय प्रस्तुत ही नहीं तो संपूर्ण नूतन विषय एवं भगवान को प्रार्थना करे जो ये वर्ष आर वर्ष तो आरंभ कले भगवान का विषय कहवाई दशम स्कंदर चरित्र गुड़िक मोर जीवन गोटे अभिलाष था मुझे प्रथम कथा श्रवण करती नूतन भक्त होती जो महाराज सब बसिक शुणे मोर गोटे बहुत लोभ हुए देखी से राघवेन्द्र महाराज जड़े ये व्यक्तित्व आप देखले कौन बहुत लोभ पोषण करें केते भगवान को भल पाई जगत में जगत को लोग भल पाते भगवान को कितनी भल पाई कृष्ण को केते प्रीति भूमिका रखे तो सब से मन गोटे इच्छा हुए मुझे के महाराज भाई मु भगवान को भल पाई पारि महाप्रभु कहले ना स्वरूप दाम गायमान को धरी कहाँ जाओ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन बिना पाटे मोर भूख ये जगत में लोग अन्य किसी वस्तु न पाई दुख करते महाप्रभु कृष्ण को पाई मोर हृदय फाटी जाऊँ तेणु ये जगत में साधुगुरु आसिक देखते जे किमती भगवान को भल पाया तो मुझे अनेक कथा करे दशम स्कंद कहूँ आरंभ कली मत निजे बहुत मानने निजुक निजे बहुत आनंद अनुभव कल तेणु मुझे चिंता कली एमती किसी जगह सब रखा दरकार जो केवल दशम स्कंद कहीपर मृत्यु पूर्व जीवन अनित्य जान हसा और अनेक किसी चरित्र बाकी अच्छे कहते तेणु मुझे देखिए भगवान सहित ब्रजवासी मिलन हवा भगवान बहुत भल पाते ये प्रसंग शुणा आ बहुत लोभ बसते कथा को आरंभ कली के उपस्थापना करी भिन्न विषय जदि मोर पार्टी किसी अपशब्द बाहर थोड़ा आपण हृदय को किसी कष्ट लगे कथा है मो पाखे रखिले आप सार वस्तु को संग्रह करें विशेष भाव में पुरोहित महोदय को बहुत धन्यवाद दूसरी प्रभु जो कथा सरीगला से गोटे मेसेज पठे एमती मु जीवन में यही मंदिर में कथा कहवा साप्ताहिक कथा ये मंदिर आरंभ है तो दीज व्यक्ति लगातार कथा कही चलती जड़े ऋषिमान पुरोहित महोदय एवं से माँ जी कौन माता जी कटक जो मेडिकल डॉक्टर अच्छे माता मधुस्मिता माता मुझे दीज व्यक्तित्व प्रतिदिन मो पाक गोटे मेसेज पठा प्रथम है पुरोहित महोदय आम सन्यासिनी माँ प्रतिदिन सकाल है मैंने मोबाइल यदि खोली मुझे मोबाइल खोले आग गुरु महाराज राधागोविंद महाराज मेसेज पढ़े कौन कहते भागवत आज कौन कहते दुईटा मेसेज निश्चित आसते वर्ष 12 मास कौ दिन भी बंद नहीं
केवे कह आपको जन शुणा तो मुझे अनेक थर कहे या पर प्रसंगटा कहली कि सुजोग ही मिले कि प्रथम थर जीवन में है जो प्रसंग पूर्ण भाव में सहे तेना आपको बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आपको समस्त को आपको भगवान मुझे जहाँ को देखे जहाँ प्रति मोर मन प्रसन्न हुए मु रामजी के प्रभु प्रचुर धन मिले जीवन प्रचुर सुख मिले कहीं जो सुख मिले तेणु कौन हो भक्ति प्रति बहुत आग्रह सहित करें भगवान जानते आम जो जिन आशा करपात कर चाय 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 यहाँ दरकार कि मिले कि भक्ति जीवन को आसा से मिले आपण मैंने समस्ते निरोग रुहतु आपण मैंने सब प्रचुर संपत्ति आपको मिले प्रचुर जश आपको मिले किंतु जो जीवन उद्देश्य भगवान भक्ति भागवत भगवान अभिप्र की करुणा करी आम समस्त को प्रदान कर ये प्रार्थना सहित विराम जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय गौ प्रेमानंद।